Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman? Balik lagi di kajian online di G20, KTT G20 di Jenewa, Brazil kemarin. Presiden Prabowo Subianto tidak hanya membahas terkait lingkungan hidup, terkait ekonomi ataupun juga kerjasama lainnya. Tapi di sini Pak Prabowo juga menyinggung terkait gencatan senjata, terkait konflik-konflik internasional, sebut saja konflik Israel dan juga Palestina. Dalam pernyataannya teman-teman di KTT G20, di sini Presiden Prabowo Subianto dengan sangat lantang mendesak agar Israel segera menarik mundur pasukannya baik di Palestina dan juga di Lebanon. Karena hal ini tentu bisa membawa dampak besar terhadap perpolitikan dunia. Contohnya saja teman-teman, konflik Israel ini bisa menjadi cikal bakal perang dunia ketiga. Dan kalau misalnya di sini kita umat muslim meyakini bahwa setelah perang dunia ketiga akan datang perang besar akhir zaman, dan inilah yang ingin kita antisipasi. Jangan sampai teman-teman ya perang dunia terjadi, yang mungkin ini prediksi banyak pihak, banyak pengamat meyakini kalau misalnya perang dunia ketiga terjadi maka tidak ada yang menang ataupun yang kalah, karena senjata yang digunakan bukan lagi senjata konvensional seperti roket atau senapan, tapi menggunakan senjata nuklir. Dan hal inilah yang akan menghancurkan tatanan perekonomian, tatanan kehidupan manusia. Dan Pak Prabowo teman-teman sekali lagi menegaskan bahwa kita harus menjaga kedamaian abadi. Jangan sampai sekali lagi teman-teman konflik-konflik di beberapa daerah, di beberapa negara-negara ini menjadi besar sehingga tidak bisa kita tanggulangi bersama. Dan hari ini teman-teman kita bakal sama-sama mendengarkan, kita bakal sama-sama menyimak pernyataan tegas dari Presiden Prabowo Subianto yang menginginkan agar Israel segera angkat kaki dari Palestina dan juga di Lebanon. Informasi ini kita ambil dari Tribun News di kanal YouTube atau di video yang berjudul Pidato Prabowo tegas dan lantang desak gencatan senjata Gaza saat KTT G20 banjir aplaus dunia. Oke teman-teman, tanpa panjang lebar lagi kita simak video selengkapnya. It is my great honor today to address this G20 summit. This is my first summit. Your Excellency, President of the Federative Republic of Brazil, Mr. Luiz Inácio Lula da Silva, esteemed leaders of the G20, heads of international organizations, distinguished invitees. I would like to express our sincere gratitude and highest appreciation to President Lula for his leadership and his guidance in advancing the aspirations of the Global South at the G20 this year. I would like also to emphasize and to commend President Lula for putting poverty and hunger as the focal point of this G20 session. I myself have just been elected president of the fourth largest country in the world. We have the fourth largest population. Therefore, hunger and poverty is for us a real issue, a day-to-day matter. We have still sizable percentage of our people below the poverty line. We also have 25% of our children going hungry every day. I was elected on the issue of poverty and hunger. Therefore, I'm very happy to be involved in this G20 summit. For countries like Indonesia, to overcome poverty and hunger is a matter of vital national interest. Therefore, in my budget, I spend a very high percentage for education because I believe that education will bring us out of poverty. Education can bring better life for our people. Free meals for our children is a vital part of our strategy. This is also part of empowering our young to be able to grasp the benefits of education. Hunger, we are very optimistic that we can overcome hunger in Indonesia.
I plan to overcome food shortage in 3 years. We will be self-sufficient in 4 years. And in 5 years, we are confident we can contribute to the global alliance against poverty and hunger. Distinguished guests, economic issues cannot be separated from geopolitical affairs and geopolitical issues. We have discussed the role of conflict in the present international landscape. Indonesia supports the global South, and we also urge all countries of the G20 to address the issue of conflict. We urge urgently immediate ceasefire in Ukraine and in Gaza. Let us not hesitate to go forward and urge the participants in the region to achieve this ceasefire. For us, this is vital for the achievement of peace and stability. Only by peace and stability we can overcome poverty and hunger. We also urge countries of the G20 to use their collective strength to strengthen multilateral efforts on this issue. Thank you. Ya teman-teman, barusan kita telah dengarkan pernyataan tegas dari Presiden Prabowo Subianto yang menegaskan negara-negara maju untuk segera mengambil tindakan mengakhiri konflik Israel-Palestina yang sudah lebih dari 1 tahun lamanya berlangsung. Di akhir pernyataannya, Pak Prabowo menegaskan tidak akan ada kesejahteraan tanpa adanya kedamaian. Karena itu teman-teman, semua perang di dunia ini haruslah dihentikan, dan Pak Prabowo menuntut negara-negara maju untuk mengambil tindakan, khususnya negara-negara G20 untuk segera mengambil tindakan nyata untuk menekan Israel menghentikan serangan-serangan ke Lebanon dan juga ke Palestina. Mungkin itu teman-teman, sepertinya sudah sangat jelas apa yang disampaikan oleh Pak Prabowo. Tuntutannya juga sudah sangat jelas, mendesak Israel untuk segera gencatan senjata mengakhiri konflik, menarik pasukan mundur dari Palestina, dari Lebanon. Dan tentu teman-teman, pernyataan Presiden Prabowo ini pasti bakal membuat negara-negara maju khususnya yang mendukung Israel geram atau mungkin agak sedikit tersinggung. Tapi ya inilah Pak Prabowo, tegasnya Pak Prabowo, bahkan di hadapan para leader di dunia, Pak Prabowo menegaskan bahwa Israel harus segera menarik mundur pasukannya sebelum dunia lah yang menghukum Israel. Mungkin itu teman-teman informasi kita hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.